بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری بحث وم بحث رائے عنوان دے مسئلۃ الصفات. دری ضرورتوں دیر پارا گرنا لشو کہ قرآن کریم کی صفات الہیہ ولیکن بالخصوص زمون پر دور کی اکثر دری مسئلے دا اہمیت و حقیقت نم غافل یا ناخبر ودا وجہ مخکم ویلیوا کہ مدارس کی مداسی علوم شروعی علم کلام وغیرہ چاغیر اللہ صفاتو آغا عقیدہ نہ ساتھی چکم دا سلف صالحین ہو بلکہ رسو چاہ ماتوریدیو یا بعض شاعروں کم تعویل پر صفات کے کڑے بس اگر روان ہو زمگا مضغو کی مرا روان ماد شاعر جمخ کی زمگا مشائخ اگی خدا عقیدہ نہ بیان کرے بلکہ بعض وقت کی تعویلوں نے کچھ نمائندہ بعض مسائل دا توجہ سر تعلق لری ہر مسئلے تو انسان توجہ سے نہیں پیداشی نلولی ہے لیکن بیا خبر نہیں جائے پا حقیقت اور ذریعہ دلیل اشترے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات دا منکر ظلم انم چاہا وفات شے اور ابوبکر زدان ہو رہا ہے تقریر شروع کو آیت سورۃ آل عمران ہوئے گا عمر رضی اللہ عنہ نور صحابہ چکم دا مرگل و عزیوی منتدا سے اخکارہ سے گویا کہ دا آیت وچ نازل شے نو دا سوال کیونی شی چھو عمر والی دا آیت تامخ کے نول اس پر تنا پوئے شوست پوئے شو ٹھیک رہا ہوگا اس پوئے شو مانا توجہ ہے اس دے مسئلے تا پیدا شو داسی علماء ٹھیک ہے مسئلے سے توجہ نہیں تو کتاب کی لولی اڑی راڑی ہے ناغند کے رائے باپ کی سنقد نہیں نو اصل شیسی توجہ کیوں مسئلے تھا دا کتاب متاث تو بد رما وقت لکلو جزو پنچپیرے ہوں دامو ایسی رست رچانی ذکرے دا وقت کی ماں ذکرے بس صرف دو شیخین و شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کتابوں نے مخکر میں قتل نو داغینا دا توجہ پیدا کیدا دا ضروری مسئلہ دیتا مسئلۃ الصفات ذکری اصول سما کے خول صفات اللہ تعالی دا ہر قسم دی دا تعبیرات پر لحاظ آ قسم پیدا کی کلایت اسمام ہوئی کلایت صفات ہوئی اس سے تشریح کے بعد رسول صفات کے خدا عقیدہ مجموعی بساتو کہ اللہ تعالی نمون صفتنا پائے زمگ ایمان یقین دے ولیکن بڑی شرط مخلوق سربین مشابق بزدائے و نقطہ سوکوپی جنین مسئلہ حل رسول صفات کے مسئلہ مثال سے لگا منگوئی اللہ عالم دے علم اشتا دیکھ بزردانا چھے سنگ علم دے پلان کے مدرسے نے پارش سے پلان کی کتاب لستے ولی دا خود بندہ صفت کی مستقا تو بھائی نا آگا علم دے چھے کم قرآن ذکر کرے علم دے کل شے و علم غیب و فلان فلان نور کیفیات تمہیں کرنے دی معلوم اللہ تمام صفتوں کی دا بلکہ بذات کے
اللہ ذات سترے یقیناً شتا لیکن سنگرے رابنوے جو سنگرے کیفیت سنگ دا اللہ عرش تا کرسی شتا تو لال سنت منی لیکن کیفیت معلومی سی یہ سن جوڑ سے کم درگی نے یوگ سے نہ دلی پہ کیفیات نہیں والے دخو عمومی عقیدت پدی کے بداشے معنی نہ گڑے کہ نہ یار کم دا صفت وایو نچت تشبیح براشی بیا ہوئی صفت نہ مانا ادعا وجہ دا معتزلہ اور جہمیہ عقیدہ توحید جو کرو توحید بے اور تے کہ اللہ کا صفتنا ذکر نری من البکار علم نہ مانا جنم منکرو علم قدرت وغیرہ اس صفات حادثہ اور تے داوی ذکر نشتے چی بیا ہو انسان پر تشبیہ راضی کر وہ ہم راضی جو سنگ علم ہے اور سنگ قدرت ہے دیو جن دا چکم کام عقل سڑے ہوئی چرم ید مانز کرنے شکولے ادواجی مانز کرنے شکولے چی تشبیح براشی دو مخلوق سرا وہم کے بدار ایشینو وہم دے رکشا وائے مرا والا بگی عقیدہ زان دا سمکا چی دا اللہ ذات دا غاسمان دا غصفات پر دی وہم بنمانی چی تشبیح دی راشی تشسین دی راشی کیفیت کے بارو ذہن میں چلائے در عقیدے خلاصہ یو خام صفات دل دمون بات صرف خاص صفات کی کم صفات کہ پائے وانے مجسمہ و مشبہہ و استدلال کرے جدا دی بلکہ بالخصوص مجسمہ جس خلق و اللہ علیہ جسم ثابتا ہو آئی دنور صفاتنا دم استدلال نہ خاص کر ددین استدلال ہو چل اللہ یتشتا وجہ اشتا استواء بارش بان اشتا عین اشتا پتولی جسم اشتا تو خود جسم والا ہو پاری تو جسمانیات تھی من دل صفات کے دل باس مقصود گرن علماء نے دوارا باسو نے کری یو دا عام صفات باس پاغ طریقہ تو معتزلہ و جہمیہ عورت کرے کہ تدین انکار میں کرے تشبیہ مو آئے گا کیفیت کے باس میں کرے دویم باس دلیہ خاص صفات مبارک نہ مجسمہ و بائے دلیل و جہمیہ انکار کا یہ رنگ نمونی ولی اسن چ اللہ نے جسم ثابت چی دوار دلی گمراہ ہے تدیش باری تعصب کے رسیدلو چدائی دا تعصب دوجنا او مخ کے علماء دی طرح کفر نسبت کرے ادی توی مبتدعین دا عقیدے اسم چیز چاہ پر دعا کی او عقیدے نا کڑے ہوئی جر دعا بار سنت بیدت تے فلان بیدت تے زینکم و ادار دا عقیدے بیدت تے پتا بس سرال موز نے کی دعاوں کو بجاؤں یا اچھی کی بس شور اکڑے اور دیو دے رات بانے عقیدے ساتھی ہوں بڑے باپ کے عقیدہ سلف صالحین ذکر کو چاہتے کہ زمانہ مخی نہ خواہ سلف صالحین کہیں زمگا مدرسی اور ایجاد کو رہے کم چی حساب کتاب دانو خلق حساب کتاب نہیں پیش کرے تو پائی شاہ وقت نمگری کری کہ مسلک زمین سے مسلک دے دو سلف صالحین رام مخ کے دزم مستاخو مجھے نہیں خوش ہے کہیں آگا پنجل اسکال اشپار اسکالا مخ کی آگا ریداد میں آکال شاہ کو مسئلہ کم بگیدار دنیا میں عقیدت سلف صالحین مانے تمسک کو سوک دی صحابہ کرام تابعین تب تابعینوں پہ اقول کے دی کتاب کی جگم ماں ذکر کری اول خدای خلاصہ ہو گو رہے یو آیات و صفات قرآن کی طرف سے آیتون اشتاؤ کا نا اور دیر شیر آگلی تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک نفس لفظ دے بلاد کی نفس لفظ دے
بلایت کی وجہ ہے یریدون وجہ نطعمکم لوجہ اللہ، بلکہ عین دے والے تصنع علی عینی تجری باعیننا، بلکہ یدین لما خلقت بیدی دارنگ ید اللہ ان الفضل بید اللہ، دارنگ یمین والسماوات مطویات بیمینہ، دارنگ ساق یوم یکشف عن ساق، اگرچہ نکرہ لیکن دا حدیث صحیح پہ بنا مضاف الیہ دے ساق الرحمن، دارنگ جنب اللہ، دارنگ داغنی ذکر فینی قریب اقرب الیہ، داؤ چتوالے فوق عبادی من فوقہم فوقہم قاہرون، داغم مجیت راتل میدان حشر تا وجاء ربک ویاتی ربک ویاتیہم اللہ، دارنگ معیت معکم، دارنگ استوا اور رحمان علی العرش استوا، دی آیتوں کی دا اللہ دا صفاتو خلاصو گورا نفس وجہ عین ید یمین ساق جنب قرب فوقیت مجیع اتیان معیت اور استوا، حدیث خود باب کی بے شمار دی دی صفات تمہیں سو آئیو متشابہات من حیث اللہ ندری کیفیتہا، ندائیں آیت السری محکمات ولی معانیہ ظاہرہ، دا محکم دی پہ اعتبار دا ظاہر معنیو، اور دا متشابہ دی پہ اعتبار دی چمگے حقیقت نہ بیجنو، حقیقت نہ مراد دلتا سری کیفیت، حقیقت معنی حقیقی نہ مراد دلتا داخلو عنوان مائے خیر دویم پڑی کہ سلف صالحین اسا عقیدہ دا آمخ کی منگے تشبیح و تعطیل تشریم و تجہیم پا مینز کی عقیدہ دا مینز داری چراؤ پا ظاہر بانی جاری کوائے چسنگ اللہ شان سر لائقی پدی من مشغولی گئی چیز دے حقیقت مانے کیفیت سر اور نبض کیفیت تپوس کے قول دو سلمان زلنہام ذکر کرے ادا قول ذہبی کتاب العلوم لالکائی پخپل سنت کی راوڑے لالکائی سنت غٹ کتاب دے دائے بدرین جز کے 399 کی دا ذکر دے دار صحابیہ قول در ربیہ بن عبد الرحمن دار تابعی قول دے اور دارنگ دا سفیان بن عیینہ بسنت سر راغلے لالکائی ذکر کرے کتاب و سننا پائے پسی صفحہ کی 398 درین جز کے قول دا عبداللہ بن مبارک دارنگ قول دی امام مالک چیزے یاد بارک تپوس شو در اقوالم آغا خلاصہ دا چل کیف غیر معقول والاستواء غیر مجهول والایمان به واجبا والسؤال عنه بدعت، کیفیت زمین پاقل کی نراض اور استواء کو مجهول شیئر اور فارسو کو معنی پیجن دیدہ معنی غیر مجهول المعنی نا اور ایمان پدی واجب دے تپوسنا دے پبارک بدعت آئے اور روایت کی رہی اور سڑی ذات تپوسنا کول دا خبر ہے اور توقع اور مرگر ہوتا ہے طالبان تضاب بھی دیتی رہے بات دے ذات تپوسنا کئی امام ترمذی کتاب کی دننا دا قول ذکر کرے دا سفیان ثوری امام مالک ابن مبارک ابن عیینہ وکی چدے حدیث بان زمانہ ایمان دے سنگ چراغی آسی منو اور دانوے لکی کی چی کیفیت بسنگ گئی
تفسیر آغا وضاحت حقیقت بے سنگئی ان بدا چرت پوہم کراو امام زاہبی قول امراوڑے آقا ہوئے تاریخ ذکر کرے دا روگت تاریخ دے چاول دا عقیدہ چا پیدا کرے جعد بن درہم اور اس راضی اگر ابان شاگردو اور آئی سلسلہ رسی اگر لبید بن عصام تا جکم یہودیو دا یہودیان عقیدہ دا تو صفات انکار ہو خالد بن عبداللہ امیرو مشہورہ قصہ دا آغاو لگے دے خید کا اور اختر پر خلق تاوی تاسو قربانیوں کے گڑان علال کے اور ذشر جعب علالوں دے قربانی کا دین خرابی کر خودت شاگرد جوہم بن صفوان جہانگی آغا نے پیدا شد رضا مقالی رد پا دور کے دے لکھی امام اوزائی امام ابو حنیفہ امام مالک امام لیث ثوری حماد بن زید سم محمد بن سلمہ بن مبارک دیکھتو تو بائی بانے رد کرے اور دیکھی والسرے اسی زمین دا ٹولو دا تابعینو اتفاقاً موائیو چی ان اللہ تعالی فوق عرش اللہ دا عرش دا پاسا دے ایمان نرو پائے چکم سنت کی دا اللہ صفات راغلی ابن جریر امداوی اوی تعجب دا عائشانہ چی دا معنی مفہوم دا کلام دا رب نے انکار کی بولا دے معنی ذکر کی ابن جریر معنی مفہوم دا کلام دا رب دا ید دا استواء وغیرہ چی سدے سخلق دی دائنے انکار کی پتائین دا قول کی چی استواء الى السماء شاغا علو دا ارتفاع دا انکار دین شروع کی پتائیلات سر چی استواء دین استیلا مراد دا غلبت مراد دا قول دے ابن السلام پر یہ طریقہ ہے قول دے امام الحرمین دے مکہ شعریو خان پتائیل بان قول کو داغین بیا رجوع کرا رجوع حق پرستو نخرا رسالہ نظامی اولی کلو پائے کہ الذي نرتضيه دينا وندين الله به عقلا زم غر دین اتباع سلف الامه دان چمون مخ کی سلف تابعداریو ولی فینم درج والا ترک تعارض لمعانیها معنی نہ مراد دی اور معنی دے کیفیات دی حافظ ابن حجر قول شہاب الدین سہروردینم نقل کی کتاب العقیدہ کے کہ اللہ خبر خپل کتاب کے اور کرے اور رسول نے ثابت ہے استواء نزول نفس و ید و عین نون پرے کی تشبیہ نہ کو تعطیل نہ کو فیویو نے مشکات سرکی ویلی شدام مذہب معتمد دے اور دار سلف صاحبین قول دے نورم راسی اقوال دفت الباری قول دے ابن کثیر قول ما قدر اللہ کا قدری کی لکلے کہ سلف صاحبین نے مذہب سے امرارها کما جاء من غیر تکیف ولا تحریف چھلوائے آیتوں نے چسنگ راغلی دی کیفیت کے عباس نے کے اور تعویل بین کے تحریف تعویل دوئی امام ابو حنیفہ رحم اللہ قول ملا علی قاری ذکر کی آصر و لہو ید و وجہ و نفس دا اللہ دا پارا ید وجہ نفس تا بیاوی سے اللہ ذکر کری قرآن کریم کی وجہ ید نفس فہو لہو تعالی صفات بلا کیف دا اللہ صفتوں نے لکھن وہ کیفیت کے بات نہ کہ اور تعویل بن کے لا یقال تعویل پر ایک دانے لکھی جو قدرت ہو و نعمت ولی لان فیہ ابطال الصفات پر ایک تعالی اللہ صفت اور اوپر خود قدرت ولی اللہ صفت نہ ہوتا خبل ہو کنا ید خبل لے وهو قول اهل القدر والاعتزال کدا تعویل کے انبیاء قدری و معتزلی کر دے تو سیدی خبل قول اتقان کی ابن قیم جوزیہ دن کتابوں نے آگے لکھی صائق مرسلین پر بات کی لکھے
قصیدہ نونیہ چھ مشہور کتاب ہے اور متنبی پشان قصیدہ نا اور عقید قصیدہ آئی گئی صفات و باب کے نصر کے مخوے اور آپ قول مخیر نقل کرے من شبہ اللہ تعالی بخلقی فقد کفر ومن جحد ما وصف اللہ بنفسه فقد کفر سوچ اللہ تشبیہ اور کی مخلوق سرند ان کافر ہے سوچ اللہ صفتون نے انکار کی نو دین کافر اور قصیدہ اشعار چپائے کہ دا اللہ دا فوقیت دپارے دولس منقولات ذکر کری اویلی وهو الذي حقا على الله استوى لكنه استولى على الاكوان پارش استواء و پنور مکونات استیلاء بات صحیح وَلَقَدْ أَتَانَا 10 أَنْوَاعٍ مِّنَ الْمَنْقُولِ فِي فَوْقِيَّةِ الرَّحْمَانِ لس قسم منقولات ما سرشتا آیتون اشتر اللہ فوقیت پبارک اب یہ بکبل زیادی کرے نرست من حاصل من حسوا اور رب فوق العرش فی 7 تفی محکم القرآن اللہ دا عرش دا پاسا مستوی دے دا قرآن پو سورتون کی راغلے بیائدہ مسئلے دا بلچاشتا او فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قد صرحوا بالفوق للرحمن دا رسولان طول کتابوں کی تصریح شتا کہ اللہ دا عرش دا پاس ہے وحکا لنا اجماعهم شیخ الورا والدین عبد القادر الجیلانی پیر سے بھی اول ذکر کرچے او دا پیر نم نہیں ارے گا پیر عبد القادر جیلانی اجماع نقل کرے دا وابو الولید المالکی ایزن حکا اجماعهم آنی ابن رشد الثانی وانظر کلام امامنا هو مالک قد صحان قول ذی اتقانی فی الاستواء بأنه المعلوم لكن كيف خافنا للذعانی وكذاك قال الشافعي حكاه عنه البيهقي والشيخ الرباني حقا قضى الله الخلافة ربنا فوق السماء لأصدق العبدانی امام شافعی امام مالک دائی قول ذکر اسیو کذالک النعمان قال وبعده یعقوب والالفاظ للنعمانی امام ابو حنیفہ نعمان ورسر مرگر امام ابو یوسف یعقوب چورتائی و عبارت چیرتا امداد یعقوب نلے چی دا ابو یوسف بمرد زان نلے دا عبارت دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ چاہتا نعمان ہوئی کم عبارت من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه حواجز الأذهان فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من امام الزمان اگر ویلی سے سوک دا اللہ پا عرش مانے اقرار نکی چید آسمان دا پاس عرش دے نفی دے اقرار دے یا انکار کوئی یا دا قول برازی رسول دا خین شک کوئی او سڑے یا ما دا پردنیشتا چی عرش تیرے دا آسمان دا پاس دے وکن دے لکا منطقانو شک دے چی دا آسمان دزمک پاس دے وکن دے اقوامی شک آفی ہوئی ایو زبر پوانا شو چی آسمان دزمک پاس دے وکن دے دا سے سوک شک کئی یا انکار کئی چی عرش دا اسمان دا پاسن نہ دے دارنگ دا ہر مکان دا پاسن نہ دے ویقر لاغ لم دلان دے دویم شیر کی سوک چی دا اقرار نہ کئی چی اللہ دا عرش دا پاس دے کمزے کرے خوش ملانا تپو سکے کمزے رہے اللہ حضے کرے ہوئی لا يخفى عليه حواجز فهو الذي لا شك فيه تكفيرين صداق بدد غم مڑے امام سے ہوئی دا سڑے یقیناً کافر دے ابن قیم ہوئی للہ درک من امام اے امام سے اللہ نے لنگ میں خدر کی خواہ اللہ پتاڑی پہ اس کی اللہ درک ہوئی رہے تک
چلا دے خیر کثیر در کی ڈیرا صفا خبر دے اکڑا دا احناف دانا من فقہ اکبر شرح فقہ اکبر وہی نہ سرا دا حنفی کتاب دے اور مونگا وی دا تفتازانی کتاب بو آئے دا اگر سنگا وابیان دے پل حنفیت نہ منی کر حاضر الذی فی الفقہ الاکبر عندهم وله شروح عدت لبیانی شرح دیر شیر ہوئے اس میں دو شرح مشہوری نورم دیر ہوئے شاید وانظر مقالت احمد ونصوصهم في ذاك تلقاها بلا احسان فجميعها قد صرحت بعلوه بالاستواء والفوق للرحمن دھٹول کی تصویر چلاو چت دے او فوق دے استواء کرے دے پارشمان دے دا مقالات دی سلف صالحین شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم بس دا مسلک لیکن حاسدان بغزیان پابنستانوں کو چدے مجسمہ ہو اللہ علیہ جسم ثابت ہو خالص ذرو ہوئی دا کتابوں نشتا ہے ان کے بک ثابت کہتا ادائے دو جنبیاء اب بسائر دو ڈاگیش کہے گا ایک کی فتوی پہ نقل کی چی شیخ الاسلام ہوتا نوی ابن تیمیہ مباح الدم ذرا وجل جائز دوخا تب وجل ہو کنا وقتی اور کافر اور تیری مرتدی ویلی صحیح کتاب کی بے چارہ کی راگیر کا نہیں نقل تو من الکتب داما کتابوں نے نقل کری دیکھا بولے نقل کل دوم ظلم دی شیخ الاسلام پر رکھے درو ہوا درو ثابت زوکڑی چاغذ حدیث نزول ہوئی کر یہ راکوز سے منبر نہیں چھے دغ سے اللہ راکوزی ولی درو گویا غوی بلا کے حق پرست دے خلق بڑی طریقہ بدنام بعض مسئلہ پہ یو وقت کی ڈیر تیز شکر لیکن زمین دور کے دعا بعض سنن اسقاط دا مسئلہ ڈیر تیز شکر در دور کے ڈیر مسائل کرو دا توحید سنت جو پورا خدمت تاریخی خدا مسئلہ خلق ڈیر اونچا تکڑا اور پسے ڈیر تکلیف زدہ کہ یو ملک نہ ہجرت بل ملک تا بل ملک تا جیلون دتلل خلق ہوئی بعض بے وعدہ خلق ہوئی دو وعدہ نہ کرے منگم ذکر نہ کوئی اغریب ازگار شے نہ تمہیں تکالیف کو پتا نہیں چھ وعدہ نہیں ازگار حضرت وہ عذاب علماء کیوں بے وعدہ علماء دا صفتوں نے کہ چیزا تعویلات کری جائے نمونہ خیو نمونے پر ہم پیش کری ہمارے اس طرح ذکر کی چدا تعویل غلط دے نقل و بعض تعویلات فی تلک صفات مادی فیدی لکڑی کہ پتہ لگی چی تعویلونا چا چکڑی مخ کی رستو ناٹول بے فیدی دی معطلہ جو ہم یو کتاب سنت سلف صالحین پریخی بعض پال سنت رستنوں کے ستائلو نشتر سدائی فرق بیانوں دل تمایت اشارہ کرے اغسی کڑی سیوسی را نقل کڑی اور سر جرح پم کرے اے کیوئی دے استوا مانا صفت الاستوا دائے تاوی لیڈی وجود ذکر کڑی چی ابن عباس نا نقل لے چدا پمان دے استقر دے رضاو اللہ نے چدا فتائل نے کہنا صحیح مانا دا او کشین دا نقل پر روایت دا کلبیہ دا مقاتل دے اخ ضعیف ہو گئے دویم خولدار ہے چی استوا پمان دے استولا دے داغی دور دے کریو خلا پر طول عالم مستوی دے پدی مانا بانے بے دا عرش تخصیص سلکے دویم دار سیوتیم لکی استیلا آگی توئی چی دا دوتنو جگڑی او غالب شیعو پا بلبانی نو استیلا راغلا اللہ سر دا چا جگڑا و پارش باندے ناغت اگٹن استواللہ ذکر دا لالکائی سنت کی ذکر کری کہ تپوسی و دمانا استوائی علی عرشی کما اخبر ناصری ورتے مانے خو استواللہ دا دوتے چپشا استوا لشین نوی لکی مگر پاو کے چھ متضاد موجودی
نشیو غالب شی ببل بانے نے استوى اللہ ورطا ہوئی درین تائیو کے استوا سعادت ہوئی دا بیا دلیل دا محتاج دے بلکہ سعادت ہوئی کہنا نبیان تد پل قول مطابق صدم مجسمہ پشان شوئی بعض بگرا تائیل کرے چھے الرحمن علی العرش دید ابنی کلام ادروا بیا شروع استوا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض برابر جاغل طول اسمان نظم کا تاسی دیر لیونی تیر شیر خواہ شوسم شیخ الاسلام تا مجسمہ ہوئی اللہ وہ سر حساب کی خواہ قرآن تو ہونے بھی ہے کتابوں نے مدرسو کی یخی دغا کو تفانا کی یخی کراشت دغا کو تفانا شیرتا خپائے طالبان وانے پابندی لگو لے شراون نہ گو رہے اندہ سے انصاف دے ستا کتاب دے گوئی اور مشایخ دے نہ گوئی بعض املان دلتا مشتخا طالبان تو ہی شیخین کتابوں نے گو رہے خواہ پل زارد نصاب کتابوں نے گو رہے مدد ہے جامع سے جاہلی ہے علم در کرانی سے چلتا کل استواب امانا عامدہ و قصدوئی آخو لاول کا راضی نا پا باب دا الہ کی راضی علا کیوں نا راضی کا کلی استواب امانا قام بالعدل او دا کشاف دا معتزلی قول دے بعرش کا ساجد شرح چاولی شیرانی ویلی چھ استواب امانا تم دے الرحمن علی العرش استوا خلقہ ہوئی برابر ہے دخل موقع دا اڑیر بعید دا دارنگ نفس تیرے داغی توجیہ کی چلا نفس جیل سے مشاکرتن ویلے نفس والا شتا دے نا اللہ سی ویلی جو کو شتا دے نا والا خدا مطلب سی اللہ ہوئے نفس ہو دارنگی لوجہ اللہ و جہد کی ستائدون راجی خدا غی تفصیلی مسئلہ میں انشاءاللہ فسمع وجہ اللہ کی راجی کہ وجہ سم مقصد متشابہاتوں دے ہو کرنا دے عین لفظ دے دی تعیل کی چھ عین ستوی حفاظت توی دے تسلانا عین اور چاہی دی چھ دا عضو دا سے مجازن ہوئی دے عین پاکی قد کوئی ادراک توی اوی دا دوارا خبر دیر بعید اب آدھا دیت تعیل کرے پا قدرت اور یدین علکہ بیا یدین چھ قرآن کی رہی دی نوی دو یادش وکنے و فضل شب العدل شب بیدے چکم تسمیہ ویل امام بغوی و نور ویلی چھ لفظ یدین چھ کلم تسمیہ آوڑے دلیل چھ پدے چھ داد اللہ صفت دے قدرت و نعمت نے مراد کنی تسمیہ کو بینا اور دی آیت کی ماں پخپلک کیسٹ کے شیخ القرآن رحم اللہ اور ادری چاہوی بل یدا مقصود تتانے ید پماند قدرت نہ دے کنی تسمیہ کو یا ولی ایم کل کل دی مانو طرف توجہ کرے ساق لفظ دائت تعیل کر کی پسخت ہے ویا حدیث کو ساق الرحمن ناغر میں ستائیل کے دجم تعیل نہ کی حق توئی دا فوق تعیل نہ کی ایسے چتوالی دا مرتبے توئی دا مجید تعیل نہ کی چیزتا مضاف حضف دے دا معیت تعیل نہ کی و تعیل دا معیت پہلم و قدرت و نفسرت دی بارکی جواب تاجت دی شتابوں گل سوائیو چی دا سلف صالحینو دائی قول دے چو معیت ستوئی علم قدرت و نصرت تا اور دا تعویلات کشمار نے دا مشترک لفظ دے دا تعویلات سے خلف کری خپل کتابوں کی لیکن سلف صالحین کی دا تکلفات موجود نہ ہو ہمون جائے استثناء کرے نام سے صفات کرا حدیث سے اگر چاہ حدیث سندن ضعیف دے خدای حاصل دار شکلے اور لفظ دا قرآن دنو آیتون سر بالکل مخالف رائشی پس پکوالی بان دلالت کی نان تکی سلف صالحین پخپل توجیہ کرے آیت تعیلی ممدوح ہوئی
چاہدار سے دلیتم بحبل الى الارض السفلى لهبط على الله امام ترمذی پر قول نقل کرے کہ چونکہ دا فوقیت نہ مخالف دے نو تاویل دائے کرے پا علی اللہ دا پا قدرت باندے قاول خدا حدیث ضعیف دے او کشیر دا دیتا تاویل ممدوح ہوئی روس باب دا تاویلات کے رہو دا خودی کتاب کے مانتا ہے ذریع تفصیلی مایو مختصر رسالی کے لئے چپائے کہ اسو مباحث پکار دی یہ اسم و صفت فرق سے دویم اسماء اللہ توقیفی دے او غیر توقیفی دریم دا صفات و تقسیم سلورم اسماء حسنہ قرآن و حدیث کی اور دا حسن سمانا پینزم یا تفصیل دا مذائب و پری صفات متشابہاو کی شپگم شبہید دا فقول دا مذہب دا سلفنا اول مختصر چھے اسم و صفت سفرق دے دا سو وجودی سو کوئی سمایت ہوئی چھے پر ذات دلالت کی او معنی اشتقاقی پر کی ملحوظ نہیں اگر علم ہوئی علم نہیں اور صفت آیت ہوئی چھے پر ذات دلالت خکی لیکن سرد لحاظ دے اشتقاق نہ اس میں فاعل اس مفعول طبیعہ اسماء ہوئی اور صفت مشبہ صفت دے پدی وجہ بیا نون دا اللہ چرے صرف اللہ دے اسم اللہ نفس ذات دے معنی اشتقاقی کا بکیہ و کبنی ولیکن ملحوظ نہ اور باقی آئین سے سوال ان طول تا صفات دی کہ رحمان و رحیم دے ارس صفات شل دوئے موجرہ اسم آیتی چی پا معنی مستقل دلالت کی بغیر دا اقتران اور بغیر دا زمانینا دا معنی اسم تا شامل دا علام و اسماء صفتیو تم شامل دا ید وجہ وغیرہ تم شامل دا دا اسماء شل اور صفت پر معنی کی سوک دے فعل تبیا صفت ہوئی درم وجہ سمایت ہوئی چی دلالت تو مسمابان مطلقاً کئی کہ جاملی کو مشتقی اور صفت دایت ہوئی چی موصوف پورے قائم چاہ دعوی جویلی چی اسم قرآن کریم کی پہ اسو معنی راغلے دا عالم بمان راغلے سمیت و عمرین دا صفت بمان راغلے سمون الملائکت تسمیت الانسان یا المسلمین سماکم المسلمین اور ہر چی وصف دینا قرآن کریم کی رائے دو معنی راغلی وصف ستوی نفس بیان وصف ستوی اقوال شرکیہ تو لفظ صفتن قرآن کی نر استعمال کرے وصف صفون راوڑے وہ صفتن نے راوڑے اگر دوئے مسئلہ کی دغل لحاظ بانے چونکہ جدا جدا تعبیرات دین طول تم اسماء ویلشی ید وغیرہ تم ویلشی اور رحمان رحیم تم ویلشی لیکن حدیث کو اسماء حسنہ یا صرف لفظ اللہ اسم مانے علم اور نور تو صفات ویدام جائز ظاہر دا قرآن و سنت ندارے چلے طول تا اسماء ہے قدویم باس کی حق دارا چی اسماء دا اللہ تعالیٰ توقیف مانا ما خطے رشوا نقل بانے بنا ہے حقیقت اسماء حسنہ ہوئی معتزل لانے من یو جہنیا حقیقت داوی چی توقیفی نے دیکھو چی کم یو اسم دلالت پہ عظمت بانے کی نہ غیر دا اللہ نے اگر دے اور توقیفی یہ تو ہی چیز قرآن و سنت بعض پکی اجماع ویلے صحابہ اگر طبع اتباعی اور دلیل لا علیہ حق سرے سورت اعراف کی راضی کا نا یہ صورت آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ يُلْحِدُونَ الحاد کے دیر معنی یو ماندار چی یلحدون معنی دا منقولاتو نم اعلان کئین کگی دا منقول اسماؤن غیر منقول تا دا اللہ چکم نمونہ نقل شیدی دیگا پوری دی نور طور کگی دلیل شدید اللہ اسماء توقیفی ہے کر نور تمک کگی گا تی
قول امداش ہر کلے سے توقف دے برے باب کی دیو جنا پدی کی بات اہل علم ذکر کرو کہ سوانع موجود واجب قدیم واجب الوجود دری پر اللہ میں اطلاق کی ہو کہ نہ کی نسخہ اہل علم ویلی آلوسی وغیرہ چاو دی اسماؤ کی اگر چر صحابہ و تابعین اجماع نشتا خروس تو اجماع مسلمانان پر آگل دا اور پر اسماؤ کی دا اللہ تعظیم پروت توہین پکی نشتا اور در اجماع سے دلیل نہیں رستنے دویم قولدار شنہ دا سلف صالحین ندا نقل نشتا نورستنے اجماع تو اعتبار نہیں کر دا قول صحیح ہے دغرنگ اور صلی لفظ خدا ہم دے خدا یوازا پاسے پختوالا نا دارنگ انگریزان کو تعبیر کی سوتی گارڈ ہوتی گارڈ اللہ کو نمون کی داغے و ذریعہ حکم دے ہر کلی چدام منقول نہ دے تو قرآن و سنت کی نشتہ تو حضرت فارس پمل کی راگے اب پختو کی راگے اردو کی راگے افریدوں تشی لڑائی کو خلائی جوڑ کرے الانو رمضان خلائی دے وہ دا ہم نقل نہ دے کنا دا اسماء حسناؤ کی نہ دے لیکن دا نورم اسماء حسنا کی نہ اسانے موجود آئی دری مبارک عقیدہ دار دے تبا اسم نو دا اسماء حسنانا یو خدا عقیدہ کہ دا اللہ ذنون دا علوم دے نہ دا سی بناوے کنی جارا انگریزانا عبم مانی دو مدار فدعوه بہا بہا خاص کرے با اسماء حسنا بورے دعا ذکر تم یہ دعا تم ہوئی ذکر شکے چ اللہ یاد ہے چ ثواب نوشی دا سے بناوے یا خدا یا خدا یا خدا اور داریں گے دعا کے درسموں یا خدایا یا خدایا نہ یا اللہ ہوا کم دے کی جائز دے جواز استاد اطلاق اور طریقہ دو اخبار بانے نہ طریقہ دو توصیف لیکن ویلو شوچ اللہ تعالیٰ پیدا کون کے دے پیدا کون کے خدا اللہ اسماؤں کی رشتہ کا وہ خالق ہے دا جملہ خبریہ منگوے دا سے وظیفہ نشو کو لے یا پیدا کون کے یا پیدا کون کے یا پیدا کون کے ثواب بریوش دارن نے اطلاق کی چکین پر طریقہ دے اخبار بکے دعا کے بے نوائے ولی اشار دے تے چدا دے او لفظ مانا رکھن بعضی داد مالک مانا دا خداون فارسی کی دائے تو بھی کہنا خاون خداون خدا دا بغوری پر نسبت آیا قول چی سوکوی دار واجب الوجود مانا دا وانتا واجب الوجود کم باستے کانا باسولی ہو دے ٹھیک دا مالک مانا دا نو اللہ بانے اطلاق کے دیشی ولیکن دا اللہ پنمونو کن دے دا ظلم سلمہ مخ ککڑے وخا دیر دائر راویستا نہ روتا ویا خلم بدل کے گا نام خیر پریش نور خلق دا غلط الفاظ مانا کہ زانم مانا کہے گا کنٹرول کے کوشش کو مسئلہ کی تشدد مکا ہے کہ چاہ خدا وینا کافر دے دسمو آیا دغا فیصلہ و بدی طریقہ کہے درہم بات کسی اسماء دا اللہ اسماء کی تقسیمات شتا دا اللہ پا اسماء کی سو تقسیم یو دارے سے اسماء دو قسم ہے یو نے سپا اللہ نے سوا پا بلچہ اطلاق ناجائز دے مطلقا بالکل لیکن اللہ الرحمن تو ہماری سے اطلاق بغیر وانے کے لیشی آیت اشتراک لفظی ہوئی لیکن رحیم رؤوف کریم سمیع بصیر مالک مولا دا گورے انسانان کم ویلی شیر قرآن کے سنت دا بوسنو ہے جو ہو رحیم کو اللہ دے و رؤوف اللہ دے و انسانم دے نظم اللہ تدا نوائی شبہ راجی
نا اللہ دپار جدا بندل جدا دیتے اشتراک لفظی ہوئی فقط. بل تقسیم دارے دو قسمیں سارا آسمانی کی آواز ذکر جائز دے لکا عام اسما یا اللہ یا رحمان. بعض آغری کی آواز ذکر بین نہ کہے مرکب ذکر بے کہے سنگ لکا الممید الزوار دا آواز موش یا ممیت یا ممیت یا ممیت یا زوار یا زوار نقص پیدا کی یا محی یا ممیت یا نافع یا زوار دوارے ہو زوایا. بل تقسیم آرے کے بعد اسماء پر قرآن کریم کی ذکر دی اور حدیث الاسماء کی نہیں ذکر لکا احکم الحاکمین ارحم الراحمین احسن الخالقین. بعض آگئی پر حدیث کی ذکر ہی قرآن کی نہیں ذکر لکا القابض الباسط الباعث اگر پر قرآن و حدیث دوارا گو رکھا دا دلیل سے پری بانے چاہ حدیث کے خوی او کم سل ذکر کری کا خب بارے پر چموے دا سشتہ چاہ اگر پر حدیث کی نہیں ذکر پر قرآن کشتا نو معلوم ہے چاہ او کم سلو کے انحصار نشتا اور اس تو مسئلہ آئے. بل دارے سے بعض اسمان اللہ ترکیب ذاتی رے پکی لکہ ذل جلال ارحم الراحمین. بعض اسماء مفردہ یا حضور لی لکہ اللہ الرحمن الرحیم. صفات کے امداد اسماء تقسیم و صفات و تقسیم صفات بعض ثبوتیہ و بعض سلبیہ. حقیقیہ و ذاتیہ و صفیلیہ ٹھیک زمانے پلیاز مانے دا صحیح دا معتزلہ و در فرق کرے کہ پکم کی نفی اس بات جاری کی نائے تو صفات فعلیہ ہوئی کہ پلان کی لے ولد ور کرے اور پلان کی لے نہ دے ور کرے خلق ولدن لفلان ولم یخلق لفلان دیر فعلیہ ہوئی. پلان کی لے روزی ور کرے دے رہا پلان کی لے نہ ور کرے پکم کی نفی نہ صحیح کیا ہے تو صفات ذات ہوئی لکہ علم قدرت وغیرہ. اور شاعرہ ویلی سے کم دا نفی نہ نقیص ثابتی اے تب صفات ذات ہوئی. کدا اللہ نہ حیات نفی کے نہ مرد ثابتی کر قدرت کی نفی کے نہ جو ثابتی دا بنوایا دکم دا نفی نہ نقیص نہ پیدا کیے تو صفات فعلیہ ہوئی لکہ احیاء ماتت وغیرہ. ماتریدی اور پکم چیز اللہ وصف کی اور پر زد بانے نے کیا ہے تو صفات ذات ہوئی لیکن قدرت علم عزت وغیرہ. اور کم شے سے اللہ پر صفت کے کل راضی اور پر ظلم پر راضی لیکن رافتن و رحمتن دے مقابل کے سخت و غضب دے اے تو صفات فعلیہ. دا تو صرف اصطلاحی امور سی نفل ہے ٹھیک لا وہ حق دار سے مذہب دا سلف صالحین کی طول صفات دا اللہ ذاتی حقیقیہ اور ذلیل دباغ نے تعبیر پر صفت دا فعل سرکڑے دباغ نے پر صیغہ اسم سرکڑے بعض کلب پر صیغہ اسم راجی کلب پر صیغہ فعل راجی ذاتی دا مانا را کہ اللہ پری صفات کی چاہتا محتاج نہ لے دویم دا مانا ہے کہ صفتون دا اللہ میں شد واجب دی دار سلف صالحین مسلک دی. دا چاہے سے تقسیم کرے نہ آئیے بل نقصان کرے. معتزلہ و شعریہ ہوئی صفات ذاتیہ سبعی فقط ماتریدی ہوئی اتری خانو ٹول دنا حضم پڑل تھا شرقائد کی مسشماری دیتا اور داخل ابتال دا نور صفاتوں کو کہنا اور لفظ ذاتی سے دا سلف صالحین پر مانا راوڑے دا ٹول صفات اللہ اللہ ثابت تھی. دارنگ تقسیم کی دعوت سے صفات وقت بنی مفردہ و مرکبہ بیاغ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. صفات سلبیہ پر قرآن کریم کی مورا جمع کری دادے پارے سے اللہ تنزیح جو تمالم جو سبحانہ معنی جو تمالم سے اللہ پاک رے سنگ پاک. سلبی صفات دو قسمہ یو غلی چلاغی سلب کلی مطلق ہی ہمیشہ بردائے سلب دے دو اماری چلاغی تو سلب جزی خاصہ ہوئی
سزا کی سلب دے سزا کی ثبوت تے اغین اول قسم ما ذکر کری وہ 50 ادویم قسم ذکر کری 50 کا نا شپگیش در اللہ صفات سلبیہ شوخا در اتیاشن تقریباً اثر مطلق نبازو گورا ماللہ بغافل نما تعملون اللہ غافل نرے چلے نرے غافل لن یخلف اللہ وعدہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لا یعودہ حفظہما لا یخفی علیہ شیء لیس بظلام للعبید دسو لولا قرآن نے اولولا فتبر سبحان اللہ واقعی اللہ پاک دے نقصانات نہ پاک دے سلب جزی سن گئی لا یستحی ان یضرب مثلا استحیاء اللہ پر صفت کشترے حدیث کے مرادی ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ خود دیدے کہ لا یستحی ان یضرب ضرب المثل نے استحیاء نہ کہی نو کو استحیاء کہی لا يحب المعتدین معتدین سر محبت نہ کی مومنان سر حقی دا من وجہ سلب من وجہ ثابت دیتے جزی منوائے اور کی اسماء حسنہ ثبوتیری قرآن سنت کی اخدیر زیاد تھی سا حدیث کی یوکم دیر شراوڑی دا یوکم سل راوڑی استے چیزی منوائلے قرآن کریم کشتا و حدیث کی نشتا آج کلم جدا شماری دا قرآن والا تقریباً یوصل اتلس تی ٹول دا اللہ دیر صفات تی نپریوان بیا غیر اعتراض ہاں دلیل در سرے چیز اللہ صفات دیر دی یو خاص عدد منتند معلوم یو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم لستل قنوت کے قنوت کی بیوی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک زستار صفتون اور آگے رول نشم کو لیں لا احصی ثناء علیک بولے بشمار بھی کر دارنگ و حدیث دے بے حقی وغیرہ وڑے آغا اصل کے دعا دا حدیث کی راضی غمونا فکرون دربان گرائی سیدھا دعا لولے اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن عامتک یا اللہ زستا بندے مو استاد بندز ہوئے مو استاد وینز ہوئے فی قبضتک استاب قبضہ کی ناسیتی بیدک زمانہ تندے سرم استاب اللہ کے دے ماضن فی حکمات دن فی قضاؤ ستا فیصلے ماں کی چلی گئے استا قضاہم عدل دا انصاف دا یہ دو وسیلے ہوئی اس بلا وسیلہ بیش گئی اسالو کا بکل اسم ہوا لک وسیلہ پیش کو استاد اسماء چی سمر اسماء دی نو سائے تقسیم کری سمیت بی نفسک وانزلتو فی کتابک تازان لانمون یقی آئے پو کتاب کرا لے گلی او علمت وحدا من خلقک یا تا مخلوقات تخود لی اخبر رسولانتا او استاثر تبی فی مکنون الغیب اندک یا پٹ تازان سر ساتلیم نیسا رسول اسماء شروع کر بشمار شروع کر دا وسیلی میں دعا دا دا قرآن پبارکی انت جعل القرآن ربیع قلبی اور بل حدیث کی پوئی جمع سرم راغلے چنگے پا جمع وائیو انت جعل القرآن ربیع قلوبنا یا اللہ پدی دعا پدی وسیلو زمون قرآن کریم زمون دا ظلونس پر لے ہو کر لے جو خوشحالی پہ وجلا همومنا و غمومنا دا حدیث دلالت کی پدی چیز اللہ اسماء دا پدائے کی میری منحصر نکم چی حدیث کی راغلی کن دا غیب علماء جوابو نکری چی حدیث کی راغلی اسماء حسنہ شی آغا ہو یو کم سلی من احصاها دخل الجنہ جواب دا اداری چی دا من احصاها دا پارا دا یو کم سل پورے دی من احصاها دخل الجنہ دا پارا دی خود دیر فی نفسی خود دا یو کم سل چتنا حساب کے یاد کی پیاد یاد کے گردانے کے عقیدہ پہ ساتے
نو جنتی گرزے خان دا استحقاق الجنت دا پارے صرف یو کم سل خاص کری قرآن دیتا اسماء الحسنہ ہوئی پل رہے کی برازی داولو تا حسنہ ہوئی سلور کردہ اسماء الحسنہ سلور کرد سورہ اعراف کے سورہ اسراء کے سورہ طٰہٰ سورہ حشر حسن موائیو پائے کہ پینزہ طریقے دے یو کو حسن دارے چا اللہ پر خاص تیسو کو سر شریک نشترے دا توحید پہ وجہ دی کر لہو ذکر لہو الاسماء الحسنہ دویم دارے چاری و پخپل مانا کامل حقیقی سر ماخوذ دے ہر یو کا رحمان دے کا رحیم دے پلا مانا حقیقی کامل مراد دا حصہ نقصد بکی نشترے ذکر حسناوی پورتا درم دارے شدا برازی موافق دا کتاب و سنت مکمویل توقیفی کر سلورم دار اللہ پری نمونو کی چاہتا محتاج ننے ذکر تا حسناوی پینزم دار نمونہ ٹول قدیم و ذلیل مانا حقیقی طرح حدوث پائے کی نشترے اگر کہ متعلقاتوں کے حدوث تھے اللہ رحمان دے رحیم دے خالق مالک دے اگر کہ منگلانو پیدا مخلوق نو پیدا ذکر حسنہ ہوئی بل بات سے تفصیل دا مذاہب پائے متشابہات کی پائے کی بھی ایسو فصلون لیاول کی موائیو متشابہ ستوئی تشابہ مانا سباس بھائی سورہ ال عمران کی راضی یو دارے سے تشابہ دا پارا اسباب دی یو لفظ کے پتا تشابہ راضی ولی راضی یو دارے سے اشتراکی لفظی یو لفظ دے دا دیر مانو دا پارا وزارے پسری بانے اشتبار ہے شکر دویم سی احتمال دا حقیقت دا مجاز پیو لفظ کے اشتبار ہے شکر کم مانا والو درم دائی جو مانا وضعی پٹئی دا سے لفظی جی داغے مانا موضوع بلغت کی چرتا نہیں اشتباہ بسولی رائشی جرس مانا بھائی سلام دائی چے مانا وضعی موجود ہے لیکن مراد چرے آغا نہیں معلوم آغا پٹی دیتے ہوئی سلور طریقے دے اشتباہ دا باز طریقے کو آسانی لفظ مشترک دے معانی اڈیر دی اگل دلیلوں پر شرط قرینہ پتہ وہ لگی چفلان کے معنی مراد اشتباہ لڑا کم جو استعمال دا حقیقت و مجازی ان کو قانون عملوں کو کنا تو پر چا حقیقت کے دیشی مجاز تمزا اور آگے سوالہ زیچ قرینہ سر پورا مرجح دا کم معنی چی پٹی پا پیدبار دا معنی موضوع لہو بس غلی شتے یارم لغت کے معنی نشتے منکم دینا رہو دا یو مثال پیش کی لکالف لامین یو لغت کی راسی نشتے شرط چالف لامین دا معنی لغوی معنی ہونی یاد ہے کل چی معنی وضعی موضوع لہوی لیکن مراد پٹی دا اللہ اسماء و صفات کی دا مسئلہ بسرا جی دا مجاز احتمال کو کی نشتہ کرے چیر ازم مجازی حقیقی و معنی مجازی و ناقیقی بپرید و مجازی وہ ہے دا مستقل باس تے مفسرین کے شیخ الاسلام فتاوہ کے مکڑے اور تفسیر دے شنقیطی اغم اضواء البیان اور تفسیر سے رکھڑے کہ قرآن کریم کی مجاز تاو کر نگر کم دے مجاز پر معنی کے اصل کی اختلاف ہے بعض معنوں سر پکشتہ موجودی یا بعض سر نہ سوچی نشتہ بالکل آگی ہوئی دا کم دے کہ مثلا حضب شیرے واسأل القریتا اصل کے اہل القریتے ہو دا مجاز بالحضف دے عام خلق کوئی آگی ہوئی نا دا ہم مناہج دا کلام مناہج دا کلام دا عرب ای پک حضب مذہب تا نگوری ای کلی نا تپوسو کانا چا پزین کے دا مقصد نہیں چلتا مضاف حضب دے پوئی گی با خبرہ پخپلا پوئی گی چا خلقو نا تپوسو کا
بعض صورتہ کو معنی مجازی کی دی شیانشی کے بنابر اختلاف، ولیکن دا اللہ پا اسماء و صفاتو کی مجاز بالکل نشتا، دا عقیدہ وسا او دا سلف صالحین مسلکش یتشتا ید معنی حقیقی یہ راغنہ دا مراد مجازی معنی مراد، دا خبر منع کہ کل بعض خلق دا چکڑی خطاشی غریبان اما تو اکثر کشاف نہ نقل کری بیزائی نوائے دور پاک میں مہینے کے 4 سے نقل کہہ کر عبد الرحمن الرحیم مقام راش آئی کہ نہ رحمان الرحیم نہ رحمت نہ ماخوذ دے رحمت باقیقت کستوی زن نرمی دل سوال اللہ تعالیٰ تدا نسبت کو لے شرقت القلب دا خو بیا مجسمہ جوڑی یہ روی اللہ تعالیٰ پا بارکے دا اسماء بیعتبار المبادی نری مراد بیعتبار الغایات مراد دے کہ رحمت دا مراد دے احسان انعام مبادی پا بارکے پہ لحاظ سر دا بندگان صفت بشی دا غایات پہ لحاظ سر بد اللہ صفت شی مبادی حقیقت و اپرے خود اللہ دا پارا مجاز طیب ہوتا خط تقسیم دے کو تل کا ازم قسمت مدریزہ زان حقیقت ثابت ہے اور اللہ نے مجاز ثابت ہے اور لرالن دکور مہرمان شما صفتنا خدا اللہ عمر الفاظ دارو دا خطاشے بیزائی اور کشاف وغیرہ مالتے کشاف نے نقل کریں کا خطاش تقلید کے کھلا خطاشی سڑے مشر پتہ اور تنی کیریشا خطاشی بعض بڑے پوشیر لکہ لسان العرب ابن منظور اغلی کلی جنہ اللہ پر صفات کے فرق دے قید وصل لگو لے الرحمت فی صفت العبد بمعنی رقت القلب اور الرحمت فی صفت اللہ پر صفت کس طرح الانعام والافضال دا سوائے کا نا دار شاخ پر خپل حقیقت بھئی دا اللہ صفات کے ہوں مجازون راضی ہاں یو پکیا یو شی راضی چاہے تا اشتراکی لفظی ہوئی مانا لغوی مشترک شوا آخو دیر غینو کی راضی کرنا اشتراکی لفظی لکہ علم شو سما بسر شا انسان دا پارم راضی اور اللہ دا پارم راضی خواہ اتفاق دل امت پدیش آغا مزیر ندا آغا اشتباہ نے پیدا کی ولی پاغ سرا عقیدہ چھتا اللہ صفتونا دا مخلوق سر مشابہ خو ندی کر صرف الفاظ کی کل اشتراک راش دارنگی کل اشتراک لغوی دا لفظ راجی لکا وجہا پماند عضو راجی پماند جہد بن راجی پماند قص بان راجی ذکر مانتے دا کی ثابتی چی وجہ دا متشابہاتو ندا خود مشترکاتو ندا یا لفظ معاکبم دا راجی بیا نوز دا اللہ صفات دا متشابہ ولی ہوئی وجہ اشتباہ تو کس طرح آخری معنی دا چی معنی وضعی معنی موضوع ثابت تا ظاہراً خلیکن کیفیت پڑھتے چاہے تا مراد ہوئی مراد الحقیقت دغی کدام متشابہ معنی خوشتا گا ید معنی مطلقاً آگے تو بیار جبہ کی جدا جدا نوم ہوئی صرف دا پختو دا پاردانے جوڑ شئے چی دیت اللہ سکوی چی پر ایک اللہ سکوتی استا پر اللہ سکے واللہ سکوتی رنگی کا پینزو کوتی دا خالی و ملا سے دا دلیل نہیں ہے علم دنا رخ شوائے خپو تنبیا لا سوائے ولی بائے بدوار خپو کم لس گوتی بھی کہتے قدویم فصل کی مذہب دا سلب صالحین آج تمام ذکر کا مخی خپل کتاب کی اور داغیر پارا دودری کتاب نہیں سی بازی مرد مسئلہ اس میں یاد ہے شیخ الاسلام کو کتاب کی بعد پہ بیل ہوئی دامڑا اس شیخ صالح عثیمین پیدا شیر تو قسیم کی دام مسئلہ غش و روکڑا سی جاہلان ہے دری کتابوں نے سوار ہے اکثر منہ سے رشتہ کو تفانا کی نانور خواہ نہیں نصرہ کر اور صبح کے شیخ الاسلام نے مخ تیرشی اغسری کتاب السنن دلال کائی ابانت ابن بطہ کتاب السنت دابو ذر ہروی
کتاب سنت دی امام طبرانی، کتاب سنت دی امام خلال، کتاب سنت عبداللہ ابن احمد، کتاب سنت ابو بکر اسرم، کتاب سنت نفس حنبل، کتاب سنت امام مروزی، کتاب سنت ابو داود سجستانی، کتاب سنت ابن ابی شیبہ، کتاب سنت ابو بکر بن ابی عاصم، کتاب الاصول دا ابو عمر سلمان کانی، کتاب الاسماء و صفات دا بیہقی عام ملائی، کتاب التوحید دا ابن خزیمہ، کتاب الرد علی الجہمیہ دا بخاری پا آخر کے کتاب التوحید ورطوئی، اور دارنگی داغد استاذ کتاب عبداللہ بن محمد جعفی، داخل ابن تیمیہ شاگردان دانا سر مخی تیر شیئے اگی بین ہی دغا عقیدت السلب سکر کردہ دا اسماء و صفات مبارک دغتوی سلف تعلیم دا رست خلق شیری کا نمبازے بعض بکی خیر تراغلی امام راضی بانا کو منطق غالب ہو کر غزالی ملا سے تک منطقیان مانے شرا منطق غالب ہے اور سلم مولا میں ڈیر یاد کرے اور قاضی نہیں دے خبر تخکتکی گی نا دے متقدری سو بولے جو قرآن سنت تا پورا نہیں را گئی امام راضی ادا سے یہ کتاب لکھلو تاسیس و تقدیس خرچ آشتا دینا دیر خلق بے گمراہ کو ماں اوزائی کی پیدا کر وہ صرف قلمی یعنی فوٹوسٹیٹ ماں شکر اس تو خرچ دانشتا اور چاپ کولم نہیں پکار پائے کہ صحابہ و تم کنزلشتا در وقت کی وجہ سے وہ راضی نہ ہوا دیو جن علماء لکھی آپ کو تفسیر نشتا تفسیر کی تفسیر مگورا لیکن حدیث و علم کو سرارشتا صحیح حدیث پکی نشتا اللہ ماشاءاللہ شرط بھائی تو خدا چے شیخ الاسلام نقل کری نور کتابونو چے پاخری عمر کے یو اقرار کرو شاید کے توبئی اگر لقد تعملت طرق الکلامیہ والمناہج الفلسفیہ ما دیر زمانہ فکروں کو علم کلام پلارو کے فلسفیانوں پر طریقوں کے فما رأیتها تشفی علیلا ولا تروی غلیلا ما انہیں لیدے چھے مریض لپک علاجی یا یو تگے سڑے پائے والے مورچ اس بکی نشتہ ہی پا گئی کی دین بکی نشتہ ورائیت اقرب الطرق طریق القرآن اقرب طریق من قرآن دے سنگ پرے مسئلہ کی اقرا فی الاثبات یا اقرب ہے اس بات کے بس دا خبر پکار دے الرحمن علی العرش استوى برد ولی الہ یصعد الکلم الطیب ترہم اشتر برد اور پر نفی کے دالعلم سے لیس کمثلی شیء ولا یحیطون به علما سمرا اسے اقتصاد آخر کی بیا وصیت کی ومن جرب مثل التجربتی نعرف مثل معرفتی یہ زمان پشان تجربوں کوکڑا دستاؤس تو پتہ لگی دا حق باطل آخر کے لیے طرف تے رجوع کرا مذاہب مخالفوں پر ایک سری داغی اور ترتیب اور یو بکی مذہب دے دا مفوضہ فی الصفات یو مفوضہ خوشیگانو کے مختم ویل وی ہوئی کہ اللہ مخلوق امامان تو تفویض کرے دا تدبیر آنوی مراد مشرک دی دلتا مفوضہ فی الصفات تھی دریسا عقیدہ دیوی جمدہ عقیدہ چدا متشابہات چیزی دری معنی اور دری کیفیت دوارا مونگا پائے بانے نہ پوئی دوارا نہ پوئی اور بعض خلق گیا خبر دا شیخ الاسلام یا ابن کثیر دیر طرف تراڑی چی دا بیز مفوضہ و طریقہ ہو کرنے چی نئے معنی معلوم دا نئے کیفیت معلوم دے سبق ہے بس اللہ تب اسپارو چی اللہ اعلم زکو تا مفوضہ ہوئی چی اللہ تا اسپارو لیکن سنگ چی مقطعات قرآنیہ کی دارات لتا دائیو قول لے اور دا دے اکثر پر متاخرین کی یاد مخانو بعض تفسیرونو پائے کے مداشتہ خواہ
او سنبال پرے لگیا جی چھ معنی بنے کو ما سر مولا کو بانا دا ملاقات راغل گئے بات شورو ید مسئلہ و نور موت ہے وجہ مشترک دے ماں ید مسئلہ ید ہوئی اللہ تم ذکر نشو دا معنی منگا نکو بولے چھ لاس ہوئے خو بس دا لاس تی جوڑی گی ذکر چھ پر لاس کے لسبت شکر ویزا معنی نکو قدرتم او قدرتم نوائن معاولو کے نہیں مفائزو کی نمو تیرا اللہ بیاوی سیدہ اللہ دی صفت منگا معنی نکو میں تچھ ترجمہ کے نہ رحمان رحیم معنی کہ او کہنے کہ سرے غلط میں والے انکار کہ وہی دے معنی نے کی شیخ الاسلام لکھی مجموعۃ الفتاوی تنظم جز کے اور لکھلی شپک دے صفحہ کے ساتھ دا جز دا فتائے دے مسئلے پر خاص تھے اور یہ تحقیقات و جوابات پر ذکر کری دیو تعیل الصفات والحقیقت التي انفرد اللہ بعلمها حقیقت در کیفیت تویدہ کم دے چاہ حقیقت لفظ راغلے چمگے پا حقیقت نہ پوئیگو دا معنی چاہ پا معنی نہ پوئیگو کیفیت مجھولہ بانے منگا نہیں پویا ولسنگا چی امام مالک وغیرہ ویلو چاہ الاستواء معلوم والکیف مجھول فالاستواء معلوم استواء معلوم لگا سنگا یعلم معناه ویفسر ویترجم بلغت اخرى تا لغت پختو دینا معنی کا ہوگا نا دا معنی سے دے تائیل نوی وہمن التائیل الذي علم الراسخون فی العلم تائیل و تائین دا متقدمین شو استواء معنی کولشی جائے دا پاسا برابر دید معنی کولشی چلاس دے وجہ معنی کولشی کیفیت دری چرے بیا دا سے تائیل دے چلا علمہ الا اللہ یہ اللہ تا معلوم دے بل چاہتا نہیں معلوم بیاوی دا مسئلہ دری خلق نم سرے دو تا مفائزہ نہ دے دیو تا اہل التجہیل ہوئی اہل التجہیل سرد علم نیزان جاہل کری سلور دیر صفحہ کے دائے خلق عقیدہ ذکر کرے اہل التجہیل ستا ہوئی اما الصنف الثالث وهم اہل التجہیل کثیر من المنتصبین الى السنت و اتباع سلف زانت موحدین و زانت لول ملیان ہوئی دیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا معنی دے بانی نہ پوئے جبریلم دا معنی نہ پیجندلے اور ددی معنی چر لا علمہ الا اللہ رسول چوی دعوے کنا نو معنی آغل نہ وردخا یا رسول تفصیلاً پائی رد کرے نصب پر دیو وقت کی رسی ملیان پیداش وطائدہ دا مفاوضہ عقیدت دان سم کا مفاوضہ مجھوڑے گا داولی باطل دے یو خدا دا سلف صالحین دا مسلک نہ خلاف ہے بلدار دا قریب دے نفی دا تلک صفات تا لو تعطیل تنزدے سے کرنے چھتا ہے ٹھیک دا یتشتخ معنی نشتا بے معنی سنگا لفظ بے او پشانت دا محمل شا پشانت دا عبد شا اور مقطعات معنی کا نہیں معلوم خنور فیدے بگشتا گا دوئے مذہب دے دا مجسمہ ایو تصویری پدیش اللہ علیہ جسم اشترے لا سو مخ اشترے جسمانی لگ زمین پشان ید مثل یدنا وجم سے وجنا دا مذہب باطل لے قطعاً دا قرآن خلاف دے لے سکا مثلی شئی تضرب للہ الامثال قل هو اللہ احد لم یکن له کفوا احد اور دا عقل نم خلاف دے کہ جسمیت مستلزم دے ترکیب لرا اور تبعیض و تجزی لرا اور پائے سر امکان و حدوث راضی اللہ خود ٹول نہ پاک دے مسلک دے دا مشبہہ دائی دا مجسمہ لگ فرق ہے مشبہوی اللہ اللہ اشتر مشتر زمن پشان ولیکن جسم نشتا دیوئی مجسمہ نہیں جسم والنا ثابت ہے جدید اقوام دا نصوص قطع یونا خلاف دے
کہ قرآن خود مثلیت نہ منع کرے چلہ اس سے مثلی شے اللہ تضربوا للہ الامثال دلی مذہب باطل یقیناً سلام مذہب معطلہ فی الصفات دے یو معطلہ ہو چ اللہ منع ہو یا یو کار کرے نور کارونه اخلی اول کری فلسفیان کی یو معطلہ فی الصفات دی اغیوی اللہ لا صفت نشتا علم قدرت وغیرہ ہاں شتر خودے تا حادث ہوئی کل اولا پیدائشی او کل ذلری شی اغیوی آپ قدیم نے ازلی دے محل حوادث دبار نشی کرے گا متضلع مسلکون الجہمیہ کم صفات کے راغلی رائے تائلون کہی گا بعض الفاظ بانے استدلال کی لنعلم گورا اللہ ویلی دا کار مولو کہ لنعلم علم مخ نو چھ علم میں پیدا شی اور دا غیر صحابہ جوابو نہ کری چمرات کے ظہور دے علم دے پدی مذہب کے انکار دے نصوص قطعیون اور نصوص قطعیون انکار مستلزم دے انکار عن وجود اللہ دا ہے نہیں کفر دے پنجم مذہب دے جہمیہ دے جدا مسئلہ معتزلہ لگا پیدا کرو جو ہم چرے دیر خورا کرے بدل دیر ترقی اور کرے اگر نور صفات زمانم پائی کہ دو قسموں یو بالکل دا معتزلہ بشار چطول حادث تھی یو داو چھ نور صفات منوح چھ دا کم متشابہی دا جسمیت دا دی خپلا مانا کی بالکل نہ مراد واجب دے دے تعویل پمانی مجازیہ ید بخامخا قدرت مانا کے وجہ نفس بخامخا بلا مانا کے دا مضمون باطل لولے یو فائے نصوص صریحان پک انکار رہا ہے کہ اللہ ید وئی رسول آغا تلاوت کرے صحابہ کرے ای خدا نے لیے چاہو ذریعہ بتاویل کہ ید پدی مانا باخ لے دو ذریعہ چاہو یہ لے گا دار مخیم نے علماء اہل سنت والجماعت بالخصوص پدی مذہب بان رد کرے شپگم مذہب دے دا معویلہ معاویلہ ستوی زان تا اہل سنت والجماعت ہوئی اور دی بڑے متاخرین کی سا شاعروں کے سماعت ریدیوں کے پدی وقت کس دا شروع دی معویلہ ددی عقیدت عمالی بھی شدید اللہ یکشتا وجہ اشتا معنی اخکاری لیکن معنی نشتے چی اور سرد قدرت اور رضا وغیرہ تیرے مراد چیز دفر شغب دپا منو خو لیکن وائینا ولی وی شور شغب پیدا کی چی غور اللہ علیہ جسم پیدا دی بڑے کے بھی آئے ہوتے چی جو کرے چین طریقت السلف اسلم و طریقت الخلف اعلم و احکم دا سلف صالحین طریقہ خودیر ہوگا آیتون نہ بکے انکار نہ راضی تو یار دا خلفیان و طریقہ چر دا دیر دا علم نہ ڈکل اور ڈیرا مضبوطا ہاں سڑی تو جائے چیارا اللہ نم خوگ دے کا گھوڑا پاگا اگر اللہ نم خوگی خورا گھوڑا مزان تو سوئی دے اندر سلف تعریف پہ بیا پہ خلف برا کئی اعلم چدا دا انخا عالمان شیخ الاسلام در فتح پنزم دا اتم صفحہ کی یہ خدا کلام دا علماء نشی گئے دے او یقول بعض الاغبیاء ممن لم یقدر قدر السلف بل ولا رف اللہ ورسول والمؤمنین بی حق المعرفت المامور بیا دا اسے دا غبیانو قول لے شرقائد وغیرہ کی حاشو ماشو کی کلے غبیانو دید سلف و قدر نہ پی جند بلکہ اللہ و رسول و مومنان ما حقیقتا نہیں پی جندلی دی ذکر سے درستانو خلق و طریقہ چر دیر دا علم نہ ڈا کر سلفنا خا علمان خا احکام دی داشپک مذاہب بڑے کے عام طور سنور تعبیرات سر ابن شیخ الاسلام دے فتاو کی لکلی کہ دری قسم دی اہل التخیل اہل التعویل اہل التجہیل اہل التجہیل بگمنا پیش کا مفاوضہ اہل التعویل خدای صرف معاولینوں کے بے فرق تنگ اشارہ کرو چیزی اصل معنی ظاہری منی
لیکن قدرت اور رضا پائبان تعویل کی دے پارے چھ خلق پر رضا شي خلق نانا خپا نشي چستا شور شغب پیدا نشي بیا خلق تاری پورا ایمان نہ ہوگا اگی بیا آغا دا مؤیلو دا جہمیوں پا مسلک پزی چیت صرف قدرت تاوی کل جدا پٹکی دیو جنماغ کتاب کی لکلو چدا اہل سنت زان تاوی پدی کی صرف دائی دنیت مطابق خبر اگر چی توجیہ خو صحیح نہ خوار کل چوی چدا اللہ یدشتا وجہشتا منیے پمان ظاہری شتا نو پدے لحاظ داد عقیدت السلف ننوزی ولیکن سرد دینے چھ کتمان حقی کرے حقی پٹ کرے شداغی نہ خلقو تا نقصان دستی جادی کیو تنبیحاتو اول تنبیح پا باب دا تعویل کیا کل تعویل کی او کل نکی داولے ذکر تعویل چرے دلی دری معنی دی تعویل چرے دم یو دم متاخرین معنی صرف اللفظ عن احتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدلیل یقتضی ذلك دی یو لفظ چرے دمانا راجحی چاہے تحقیقی ہوئی مانا احتمالی مرجوح چاہے تو مجازی اگے تراواڑ ہے مانا حقیقی نے راواڑ اور مانا مجازی تھا بولے تک یہ مقتضی سے دلیل والا کا دغه تعویل دے مضموم پنیز متاخرین چا حقیقت تھا مجاز تو لے استاب سے دلیل مقتضی دغه تعویل سر امن علی پنیز سلف صالحین چا حقیقت پر دے پار دے او مجاز تو دے دویم چرے تفسیر الکلام تعویل سے تو دا کلام تفسیر ظاہر سر موافق ہو کر نہیں وہ تفسیر تو دار متقدمین مفسرین اصطلاح ابن جریر سے گو رہے گا اگر آیت تفسیر سے شروع کی ہوئی تعویل الآیت تو سرے سے دین دا تعویل خیال لے نا تعویل تفسیر تو دریم سرے تعویل حقیقت دش کلام تو کلام چکم طرف تر راجی کی نو اگر طویل کی تعویل یا بتہا ذا تعویل اور رویا زمان خوبن مرجع دعوا دے حقیقت ہو گئے تعویل ہے حقیقت ترے نور تعویل ولما یعلم یاتہم تعویلہم دیزے قرآن تکذیب کئی چیز دے تفسیر و تلانے رہا ہے یو مانا دا تعویل ہو دے تو دیو جن تعویل کل شراشی دا متقدمین جدائی اور غیت محمود وی اور دا مانا برازی پا سورت آل عمران کے برازی تعویلون یو مانا پائے مانا وقف کہے پپر مانا وقف نہ کہے والراسخون فی العلم دریم تنبیہ کی آغا صفات من ذکر کری چھ مخیلتا ما کتاب کے راجہ مکر چھ نفس لفظ و وجہ عین و فلان فلان کم کم زیر آغری احادیث پر باب کی ویر دیر دی صلیخ تو پورے صفات دا قرآن و سنت تم ذکر کری اور سلف صالحین پر بارک آغا اقوال آخری بات پڑے کہ چدی بانے شبہات راضی اعتراضون پہ راضی اول شبہ سی چا فوقیت اللہ نے ثابت تی نو دارس تو خلق ہوئی کہ فوقیت ثابت کر مشبہ شوی و مجسمہ شوی فداہم اللہ علی قاری ویلی شرف اکبر پاول کے چھ دیر دائمت و سلف نویلی چھ علامت جہمیہ اصلا اغدار چاہلے سنت تدی مشبہہ و مجسمہ ہوئی کئی در سے کر یوزل گبرال نو واپس راتم نو خواز خیلے کے رات شہر چھے دلتا پال شوق دانکی مسجد کے وہ بیانو موکی ماں زمان تلوار رہے چھے نا دلتا ستایو شاگر دے اغم مشکور اکڑے چاہ مشبہ شے بیا پاتے شو نما اعداد رہے بیدتیانو ہمیشہ صفت تے چیدی
اہل سنت سلف صالحین عقیدے والا تو مشبہ ہوئی کرنا نہ میں دلائے مثال شکا بیرتی والا دی تنوی چیز خاص کی اخو عملی بیرتی غریب بولے پیسو اخبار لگ گیا در عقیدے بیرتیان شول نو کل دا اعتراضی دا رہی دا اس اعتراض نہ ہو کل کلام دا سلف صالحین کی تصریح پڑے چمگا تشبیہ اللہ سر نکو ید لیکن لیس مثلنا سمن بصرن او داوائی چیز چاپا کی کیفا ہوئے نو کیفا مونوئے دابا بیداتی خواہ کل شبہ کی اس بات دا فوقیت علوچو کی کنا نو جہد با ثابت شی اللہ خود جہد نہ پاک ویدہ خصاص ہو منطقان وغیرہ ویلو چی جہد نہ پاک دائی دلیل ہم دلیل نہ دے دائنا تفسیری جوابم دے فتاوہ لکلے ہو تدموری رسالہ کم لکلے چی جہد کے دو معنی دی کہ جہد مراد دا یو موجود دے دا اللہ نے سوا یو موجود دے اللہ نے سوا آگے تا طرف ہوئی ناغا مخلوق دے ایو شرع جہد ستوئی نفس ما فوق العالم نو اللہ تعالیٰ فوق العالم دے گا اور دم ردا چی شیخ الاسلام احتیاطی خبر ہے گئی چی ٹھیک دا اللہ لا جہاد شتا یا نشتا پریشتا و نشتا کی بمگا باس نکو بولی کیفیت شگا پاغایتون بوائیو چی الہ 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 آیا مرزائی باس کو شکر تاسو اعرافے اٹھے لیا قرآن وی چی عیسیٰ علیہ السلام مازان طرف طرف چت کرے نا اللہ لخو طرف نشتا کر نو چی نشتا ددیو جندری توجیب کو چی درجہ ولو چتا کرے مورتے دا نو سے مسئلے کو چی نشتا منگوائیو اللہ دا پارا الہ شتا داغینا تعبیر پر طرف سر کے دیشی دا نمانے خودیرہ حادث بنمائے دری مشہور چی فوقیت علو ثابت شی اللہ تعالیٰ با خاص مکان کی شکل دل تمہارا ہے کہ مکان متعارف معنی مرادین اللہ کے پاک اکا مکان مراسیب ما وراء العالم اللہ فوق العالم دے گا وہ دمرا جملہ دا تصریبہ نکو چی فی المکان و فی غیر المکان ذکر آپ شرع کی ثبوت نشتا ہے ابن قائم قصیدہ کی بل زیرہ ثابت کری چی عجیبہ خبر دا فوق اللہ ستاسو مکان ہوئے اب پخپل لگیا ہے کہ اللہ پہ ہر مکان کے دام سب متضاد خبر شور ہو گئی کلد معیت شبہ راضی چاہ دلالت کی پہ مقانہ تو پہ مر کرتیا نو معلوم سے دل ترے آل ترے آل ترے داغے تفصیلی جواب امام زہبی مختصر العلو کی کرے دار امام زہبی دے بہترین کتاب صرف دو علو پہ مسئلہ نو سفارے پہ کی تمام راوی اور نقل کری سے تابعیننا راوالا در تابعین و دورنا تر ائمہ برے ویلی یوصل اتش پہ تو علماء نقل بری کتاب کرا مختصر العلو ورطوی ابائے کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لکھے یوصل 15 صفحہ کی اور اگر مع جواب کرے نوح الجامع میں جزر امام ابو حنیفہ سرناس تم اول چلے پہ کوفہ کے مشہور شو یہ خضر ترمز نرالا فارسو جو ہم سرا شاگرد جم شاگرد خضر کی مدار سے بلا رش کوفی ترالا دیر شی خلق پراجہ مشہور خضر جوم مسلک دیر مشہور شو اور خلق وہ باطل پسند دیر منڈے ہوئی کر ناخذ سے چاہوئی چدل تک یہ سڑے دے ابو حنیفہ اور تی تاں سر باس کولش حقیقی او کولش رانا ہوتے تاں سڑے چھ خلق دا دادا مسلیخ ہے جن دے پریخ ہے اگستا الہ کم دے چھ طول عبادت کا ہے دا تپو سغے ہو امام صاحب چرک شوئے سو خضو اختا شمدری پو بلا اور آگی بے تحقیق خبریں نہ کھولے وہ روزے آئے نا محلت تو کوفتا وہ مرض مانش بار رہا تو یہ کتابی لکھا اس غضب دارے
چاہ کتابوں نے امام سے پاتے نشول کر اور موقف توسید دی منطقیان یا اشنا ہے اگر بغداد کے ٹولوں سے ضرور نہ مذہب سے کا محفوظ نہ ہے اور شاگردان مذہب دے یا درست خلق کو کنی کتاب پڑے مسئلے کی لکھلو ان اللہ عز و جل فی السماء دون الارض اللہ باسمان کے رزمہ کا کنر ہے نور آیت کی بیع اور سزاری کری فوق العرش والعرش فوق السماوات یہ شاگرد نے تپوس تو کچھ قرآن کی فرمائے لی ہوا معکم سوال پیدا معکم امر سے ہوا کما تکتب الی الرجل انی معک وانت غائب وننو دا خدا سے لے کر تدیدن خط دی کے اسڑی دب کرا چاہے کی وتعز در سرائم حالا عزت تناستے اشارہ آغا قول دا طلب صالحین تچ اللہ معاد سمن بالعلم والقدرت والنصرت اور دے تماتے تعویل نو یا تعویل پین ممدوح تعویل دے ذکر سلف صالحین نقل دے دا شبم نرازی تفسیر دمائیت پر فتاوہ کے یہ سلسلور کی آپ تفسیر سے لی کرے دارنگی کل شبہ رازی سورت انعام کے راضی وہ اللہ فی السماوات و فی الارض اللہ برم دے وقتم دے دائیں تفصیلی جواب رسو انشاءاللہ ابن کثیر نے پیش کروں آغاز دنے معنی ذکر کرے دا عبداللہ ابن عباس و صحابون کہ وہ هو اللہ فی السماوات دا سنری کہ وہ دا اللہ ذات پاسمان کے رہے پزمکہ کے رہے نہ نم دا اللہ پاسمانون کے ملاح دے پزمکہ کے ملاح کل فقر بانے اعتراض رائی قریب ویلے قریب اللہ نزدے شہد نزدے ناسمانون داس دپاس سنگرے آئے کہ ایسا منافات نشتا اور آئے تفصیلی ذکر برست راضی وہ مشبہ دی پا مسئلہ نزول بانے کئی چار کلدہ حق سی چی اللہ دا عرش دپاس رے نو حدیث کی شرازی چی اللہ تا راکوزی اسمان دا دنیا تا پا آخری سلس کے آواز کی بندگان تا سوک مستغفر اشتر مانا مغفرت تو غاڑے سوک رزق غاڑی مانا غاڑے میں اعتراض دارے چی نزول و دا فوقیت سر منافی دے نو دین دا ثابت سے چی پتا وقت کے تین عرش خالی شکا نشی کو لے چون دے بری نخطتے بل پک اعتراض دار پا حدیث بے اعتراض شروع چدا پاکستان کی جدا شپار وزدہ پا محرکہ کی جدا نا کمی شپیش پر رسیاد دلتا اس وزدہ نو آن تشپار بالکل